Bonjour à tous, amis de KKL JNF. Voici notre transmission hebdomadaire des informations d'Arutz 2, un magazine spécialement édité pour vous et qui vous est présenté depuis les studios d'Arutz 2, la principale chaîne d'information en Israël. Ce magazine a sélectionné à votre intention les sujets importants, intéressants et émouvants qui ont constitué l'actualité israélienne cette semaine. Bonne journée. Ce sont leurs derniers instants en tant qu'Américains. 221 nouveaux immigrants s'envolent pour Israël. Tous sont déjà montés dans l'avion. Mais pour les parents et la sœur d'Adam Wax, la séparation est particulièrement difficile. Soon he'll go to the army. Hashem, we're very happy. My great-grandparents, they went to Eretz Yisrael to die at the end of their lives from Europe. Now our son, our only son, he goes to live. Very special moment. Hashem. You want him to come back? No, he has to be there. He's his best self when he's there. And he's living his dream. יהדות ארצות הברית היא כנראה הקהילה החזקה, העשירה וגם השלווה ביותר בעולם כרגע. יש כאן כמעט אפס אנטישמיות. היהודים הם אליטה כלכלית ותרבותית עם השפעה בכל תחומי החיים, ויש להם גם מוסדות קהילה מגוונים, בתי ספר, בתי כנסת. אז אם כל כך קל ונוח להיות כאן יהודי, למה הם עולים לישראל? It's just obvious. I mean, think about it for many years, and it's a very natural progression for us to where we want to be finally. The US is just dumb. I just want to feel like I want to find a place where I can plant roots and feel at home. Well, I want to be with my husband and I want him to be happy. Why are you doing Aliyah? Me, because this was my home. I feel it in my heart. I just want to, go back to my ancestors' land and connect spiritually with the Jewish people. Après toutes les réponses sionistes des adultes, nous avons entendu une fillette de 4 ans, sur le point de devenir israélienne, une réponse concluante d'un autre genre. What are you most excited about in your movie theater? Why are you most excited? Walking around by myself. Yeah? In the US you can do it? L'organisme Nefesh Benefesh essaie de créer un mouvement d'Aliyah en masse de ce genre depuis les États-Unis. Non pas en raison d'une détresse économique ou à cause de l'antisémitisme, mais par identité et conscience. Kili de Los Angeles est un excellent exemple de ces jeunes-là. זה מאוד מרגש, אני חיכיתי שנים להגשים את החלום הזה. הישראלים לא רואים את עצמם כמו שאני רואה. אני יודעת, אתם חושבים שאני השתגעתי לגמרי, שאני רוצה לבוא. כאילו, למה לבוא לארץ? Ladies and gentlemen, welcome to Israel. Voilà à quoi cela ressemble de l'intérieur, et c'est la réception qui les attendait en Israël. Enfants et adultes, familles et célibataires, médecins et rabbins, enseignants et avocats, tous sont devenus israéliens aujourd'hui. Ils ont écrit un autre paragraphe actuel du long voyage vers Israël au fil des générations. Avant de sortir vivre leur nouvelle vie, ils ont chanté ici la Hatikva pour la première fois. Tout le monde a chanté, sauf Kili, qui n'a pas réussi tellement été ému. Ces images de synthèse sont sur le point de devenir une réalité sur le terrain. Bienvenue à la gare Haouma de Jérusalem, le terminus du train à grande vitesse de Tel Aviv, construit moyennant de budget énorme. הפרויקט הזה עלותו 6.8 מיליארד שקל, וכרגע אנחנו כבר ניצלנו כ-64% ממנו. Il est prévu que le train à grande vitesse vous conduise de Tel Aviv à Jérusalem, ou l'inverse, en seulement 28 minutes. Les escaliers roulants de la station ont déjà été installés, et ils mèneront les voyageurs vers les plateformes qui se trouvent en profondeur sous le terrain. Lorsqu'on descend en ascenseur au cœur des travaux, on découvre des tunnels énormes qui sont creusés à l'aide de moyens modernes. En cas de guerre, ils serviront également d'abri pouvant accueillir environ 2000 personnes. Il est presque difficile de croire que tout cela se passe sous l'entrée de la ville.
ce qui fait de ces travaux compliqués le plus grand projet de génie civil d'Israël. אז זו למעשה גולת הכותרת. במקום שאתם רואים כאן מאחוריי יהיו הרציפים והרכבות. בכל 10 דקות עד רבע שעה תעבור כאן רכבת, פחות או יותר 4 עד 6 רכבות בשעה, רכבות מהירות בין ירושלים לתל אביב. לפי התחזיות שלנו, הקו הזה אמור להיות קו חזק מאוד. קצת קשה להעריך את כמות הנוסעים המדויקת, אבל זה מתחיל בכמה מיליונים בשנה, והפוטנציאל ההסעה שלו הוא גדול מאוד. הוא יכול להגיע למעל 10 מיליון נוסעים בשנה. Alors, pour quand sont prévues toutes ces bonnes choses, et quand pourrons-nous arriver de Tel Aviv à Jérusalem en moins d'une demi-heure, prenez note de cette promesse. בהתחלה הבטיחו שזה יהיה ב-2015, זה נדחה ל-2016-2017. מתי זה יהיה? מלא, אני לא הבטחתי מעולם את הדברים, אני נכנסתי בעיתוי מסוים. הפרויקט לא התחיל, 5 שנים היו ויכוחים. הוצאתי אותו לדרך, מהרגע שהוא יצא לדרך הוא לא בפיגור של יום אחד. והוא עתיד בתוך פחות מ3 שנים להתחיל לעבוד. Au train à grande vitesse s'ajoute la nouvelle route pour Jérusalem qui est censée ouvrir progressivement au cours des 2 prochaines années et mettre un terme au cauchemar du trajet sur la route 1. Ainsi, les conducteurs habitués à être coincés dans les bouchons peuvent au moins commencer à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage Wonder Woman herself, Gal Gadot! Sur la scène du congrès Comic-Con à San Diego sont montés l'un après l'autre les lauréats des Oscars, Ben Affleck! les lauréats du Golden Globes, Amy Adams! les acteurs de l'élite hollywoodienne. Jesse Eisenberg! Shall we start? Et parmi eux, avec un naturel parfait, se comportant familièrement avec l'amie Jeremy Irons, l'israélienne native de Rosh Haïm. Hi everyone, you look so beautiful. Thank you for being here. I'm so excited, so I'm just buying some time. God versus man. Day versus night. La bande-annonce du film, qui a été diffusée hier dans le monde entier, se focalise essentiellement sur les personnages principaux, Batman et Superman, mais pendant quelques secondes, nous avons vu pour la première fois des extraits, ou plus précisément, peut-être, des flashs de Wonder Woman. Oh my God. Wonder Woman! Holy shit, holy shit, holy shit. That's Wonder Woman, dude. Wow. Holy shit. Les fans de comics ont immédiatement diffusé des vidéos analysant la bande-annonce. Il y a 1 an environ, quand Gadot a reçu le rôle, ils se sont plaints qu'elle était trop maigre. Too skinny. You can't have a skinny Wonder Woman. She needs to have more muscle. She doesn't look like she could really kick anyone's ass. That's my concern. Avec ce profil en tout cas, cette fois ils n'ont rien dit. She's still tiny, but with her powers, I suppose, it's believable. I don't really have a problem here, I guess, with her. Wonder Woman looks kind of great. Surprise, I think she looks really awesome. Gal Gadot looks amazing as Wonder Woman. Of course, it's bothering me that she doesn't have the blue eyes. Oui, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Les fans, nous ne le lirons pas, ont essentiellement évoqué les scènes de combat entre Batman et Superman. D'après la bande-annonce, on ne sait pas encore quel est le rôle de Gadot dans le scénario et son ampleur. She looks great, but it did take me out of the trailer a little bit because I'm so engrossed in this movie. I'm like, do we need another person there? It looked like Superman was almost fighting Wonder Woman, but then it cut to Batman dodging a Superman I-beam ray, so, you know, we don't know what the hell's going on there. Well, for me, with Wonder Woman, I feel like I have been given such a huge opportunity to show the strong, beautiful side of women, finally. And thank you. And Wonder Woman has all the strength of a superhero, but at the same time, she's very sophisticated, loving, and has a lot of emotional intelligence. So for me, I feel very, very privileged to be the one who's going to bring her back to life. And I just can't wait to celebrate this character, and I hope you all enjoy it. Thank you. Les propos féministes sur la force des femmes ont peut-être l'air un peu exagérés. Il s'agit tout de même d'une personne en short mini et juste au corps très court, mais ces propos ont fait l'impression. Les titres des sites se sont focalisés précisément là-dessus. Dans le Daily Mail, par exemple, on pouvait lire « Gal Gadot mène un groupe de super actrices au congrès Comic-Con ». Comic-Con est le plus grand et le plus important congrès de films, de science-fiction et de comics. Des dizaines de milliers de visiteurs, des centaines et des milliers d'abonnés, les bandes-annonces des plus grands films d'Hollywood y sont dévoilées.
Pour Gal Gadot, c'est la première expérience au Congrès. Elle a partagé sur sa page Facebook une vidéo et des photos du Congrès auquel elle participera dorénavant régulièrement. En effet, un film entier consacré à Wonder Woman elle-même est déjà prévu pour 2017. It was like an out-of-body experience because there I was, little gal from Israel, becoming Wonder Woman. And I love it. La petite Gal d'Israël est aujourd'hui une immense star. Rien qu'hier, un grand article publié dans le Vanity Fair, ainsi qu'une nouvelle campagne de publicité mondiale. Une campagne pour un parfait apparemment. En tout cas, cela ne fera que se renforcer quand le film sortira dans environ 8 mois. כשיוצרים ציורי תלת מימד, אנחנו צריכים ליצור איזושהי אשליה שעובדת על העין, כי אני בעצם עומד כאן עכשיו על משטחים שהם דו-ממדיים לחלוטין. Motier et son équipe de peintres ont défié leur imagination. Et la prochaine étape consiste à exposer ces dizaines de peintures à l'imagination des enfants et à les inviter dans ce monde tridimensionnel. אנחנו יצרנו איזושהי תשתית, ואני בטוח שילדים עם הדמיון שלהם יוכלו להפוך כל נקודה שיש כאן על הקנבס פשוט לעולם האישי שלהם. כאן יש לנו רפסודה שנופלת במפל מים. האמת שזו הייתה סצנה די מאתגרת, כי הזוויות כאן הן מאוד קיצוניות. זה רעיון שנולד ביפן. ביפן רצו להנגיש אומנות לילדים, והמציאו את כל הנושא הזה של ציורים בהקצרה. בהתחלה אנחנו חשבנו להביא את התערוכה המוכנה מחול, היינו בקשר עם ציירים מחוץ לארץ. בסופו של דבר לגמרי במקרה הגענו לקבוצה ישראלית מדהימה שעשו פה עבודה מצוינת, אפילו יותר טובה מהתערוכות בחוץ לארץ. L'exposition Trick Art ouvre demain et se tiendra jusqu'à fin août au nouveau pavillon 2 du parc des expositions de Tel Aviv. 2500 mètres carrés, offrant plusieurs autres surprises fondées sur l'illusion d'optique. האטרקציה הנוספת היא בניין מרות, שלמעשה אתה יכול לטפס על בניין של 3 קומות וכו'. והבית קטן גדול. הבית קטן גדול, אתה יכול להיכנס עם הילד שלך, והילד שלך יהיה בעצם פי 3 ממך ולהפך. פה, בציור הזה, יש לנו ממש יצירת תלת מימד מהעומק החוצה, בעזרת הראש הגדול והקווי פרספקטיבה שנכנסים פנימה. בנוסף, יצרנו כאן טקסטורה מאוד טבעית. Le prix du billet sans réduction atteint 100 shekels. Et les visiteurs sont bien sûr invités à d'abord vérifier que les batteries du téléphone mobile sont pleines, car ici le plaisir réside essentiellement dans la photographie et le partage des photos. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis pour cette édition hebdomadaire des informations d'Arutz Time, préparée à l'intention des amis du KKL JNF. Si vous souhaitez visualiser des reportages supplémentaires ou recevoir des mises à jour, vous êtes cordialement invités à vous connecter sur le site internet de Reshet ou Mako. À la semaine prochaine, de nouveau sur cet écran. En attendant, au revoir et à bientôt.